Beginning with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. I think you know that you are watching Tanveez Ideas. Welcome to Tanveez Ideas. In this video, I will share with you short notes of questions and answers. These questions answers are of subject English grade 9. So this is the part 2 of the series of the videos on question answers of grade 9. Let's begin. The lesson's title is The Role of Media and Its Impact. It's unit 3. तीन लेसन की मैंने पहले बना दी थी. First part of video includes first and second lesson and fourth lesson as well. So this is the third lesson, the role of media and its impact. What is the most important function that media performs? कौन सा सबसे ज़्यादा अहम काम है जो मीडिया करता है? The most important function of media is its role as the most powerful mode of communication. मीडिया का सबसे अहम किरदार यह है कि ये राबते का सबसे मौसर ज़रिया है या सबसे ताकतवर ज़रिया है. What are the two major means of communications? Give 3 examples for each. ज़राए इब्लाग के 2 बड़े ज़राए कौन से हैं और हर एक की 3 मिसालें दें. ये क्वेश्चन 2 है. The major means of communication are electronic media and print media. ज़राए इब्लाग के 2 बड़े ज़रिए कौन से हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टीवी एंड प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिल्म, रेडियो और टीवी शामिल हैं, जबकि प्रिंट मीडिया में किताबें, मैगजीन्स और अखबार शामिल हैं. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज मीडिया प्रोवाइड इंटरटेनमेंट. कैसे मीडिया तफरी मुहैया करता है? मीडिया प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट बाय फिल्म्स, प्लेस, म्यूजिक एंड फनी थिंग्स. मीडिया फिल्में, ड्रामे और मौसीकी और इस तरह की दूसरी फ़नी या मज़ाहिया चीज़ों से तफरी मुहैया करता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. फोर्थ क्वेश्चन है, ये देखते हैं. व्हाट हैपन्स when media is allowed to play its role unchecked? जब मीडिया को किसी पाबंदी के बगैर काम करने दिया जाए तो क्या होता है? When media is allowed to play its role unchecked, media may spread false news. जब मीडिया को किसी पाबंदी के बगैर काम करने की इजाज़त दी जाती है तो मीडिया झूठी खबरें फैला सकता है. फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम. अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम की हमायत में 3 वजूहात बयान करें. आई लाइक न्यूज़ प्रोग्राम. मैं ख़बरों वाला चैनल पसंद करता हूँ. बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये ज़रूरी मालूमात मुहैया करता है. इट प्रोवाइड्स फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये हक़ाइक़ और दलाइल मुहैया करता है या फ्राहम करता है, और ये तफरी भी मुहैया करता है. इट आल्सो प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेसन, यूनिट 5. इट्स अ यूनिट 5, डैफोडिल. इट्स अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. इस पोएम का मरकज़ी ख्याल क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स लिविंग फैक्ट. इस पोएम का जो मरकज़ी ख्याल है वो कुदरत की खूबसूरती है और इसका जो एक ज़िंदा असर है जो हमेशा रहने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम. नज़म में नरगिस के फूल किसकी नुमाइंदगी करते हैं? द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द पोएम. नज़म में जो डैफोडिल्स हैं, नरगिस के फूल, वो कुदरत की खूबसूरती की नुमाइंदगी करते हैं. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वेल्थ टू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट. इस मंजर से मुतल्लिक यादों से शायर को कौन सी दौलत हासिल होती है? Memories of the scene give wealth, natural beauty, spiritual joy and pleasure to the poet.
اس نظارے کی یادیں شاعر کو حسن فطرت، روحانی فراحت اور مسرت کی نعمت عطا کرتے ہیں. Let's move towards the next slide. Fourth question, list the words that heighten the sound effect in the poem. نظم میں صوتی یا آواز کے تاثر کو بلند کرنے والے الفاظ کی فہرست دیں. The following words heighten the sound effect in the poem. یہ دیے کہ جو الفاظ ہیں یہ صوتی ہم آہنگی کو بلند کرتے ہیں. کلاؤڈ، یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں رائمنگ ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں جو ساؤنڈ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں پوئم میں. کلاؤڈ کراؤڈ، ہلز ڈیفوڈلز، ٹریز بریز. سو یہ رائمنگ ورڈز ہیں، یہ ساؤنڈ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں. ففتھ کویشچن ہے ہاؤ ہیز دا پوئٹ ہائٹنڈ دا امپیکٹ آف دا پوئم بائی یوزنگ فگریٹو لینگویج. شاعر نے کیسے علامتی زبان کا استعمال کر کے نظم کا تاثر بلند کیا ہے. The poet considers himself to be a cloud floating in the sky. So شاعر خود کو آسمان پر تیرتا ہوا ایک بادل تصور کرتا ہے. سملی تشبیہ کو کہتے ہیں. اس لائن میں وہ تشبیہ یوز کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک بادل تصور کرتا ہے. He uses hyperbole by expressing 10,000 saw eye at a glance. وہ ہائپربلی کا استعمال کرتا ہے جب وہ اظہار کرتا ہے کہ اس نے ایک ہی جھلک میں 10,000 دیکھے، ڈیفوڈلز دیکھے. سو یہ ہائپربلی بھی ایک ٹیکنیک ہے، ایک لٹریری ٹیکنیک ہے جس میں ایگزیجریشن کرتا ہے شاعر، یعنی کہ مبالغہ رائی کا استعمال کرتا ہے. دا پوئٹ پرنٹس دا امیجز آف لیکس فیلڈس اینڈ اسٹارز ان این آرٹسٹک وے. شاعر نہایت مہارت سے جھیلوں، کھیتوں اور ستاروں کے تصورات قائم کرتا ہے. In this way, the poet has heightened the impact of the poem by using the figurative language. اس طریقے سے یا اس طرح شاعر علامتی زبان استعمال کر کے نظم میں بلند تاثر قائم کر دیتا ہے. سو دا پوئٹ لکھ لینا، یہ مسنگ ہو گئی ہے. Let's move towards the next slide, and the next lesson is sixth lesson or sixth unit. The Qaid's vision and Pakistan. قائد کا تصور اور پاکستان. How much confidence قائد اعظم had in his nation. قائد اعظم اپنی قوم پر کتنا اعتماد رکھتے تھے. قائد اعظم had much confidence in his nation. قائد اعظم بہت اپنی قوم پر اعتماد رکھتے تھے. Because he believed that his nation was made of sterling material and next to none. قائد اعظم اپنی قوم پر بڑا اعتماد رکھتے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ان کی قوم آہنی مادے سے کسی طرح کم نہیں. نیکسٹ سیکنڈ کویشچن ہے what was the Qaid's concept of our nation. قائد اعظم کا ہماری قوم کے بارے میں کیا نظریہ تھا. The Qaid's concept of our nation was، ہماری قوم کے بارے میں قائد اعظم کا نظریہ تھا that the Muslims were one nation، کہ مسلمان ایک قوم ہے. with a unique religion, culture and language، ایک علیحدہ یونیک مذہب، کلچر، ثقافت اور زبان کے ساتھ ایک قوم مسلمان ہے. تیسرا کویشچن ہے what was the ideology of Pakistan in view of قائد اعظم. قائد اعظم کے نقطۂ نظر کی روح سے پاکستان کا کیا نظریہ تھا. The ideology of Pakistan in view of قائد اعظم was based on the fundamental principle that the Muslims were one nation by any definition. So قائد اعظم کے نقطۂ نظر سے پاکستان کے نظریے کی بنیاد اس بنیادی اصول پر تھی کہ مسلمان کسی بھی قسم کی تعریف کے لحاظ سے ایک قوم تھی. اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. فورتھ کویشچن ہے، یہ دیکھتے ہیں what can be the possible solution to our present problems. ہمارے موجودہ مسائل کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے. The possible solution to our present problems is to become a united nation. ہمارے جو موجودہ مسائل کا ممکنہ حل ایک متحد قوم بننا ہے. We must follow the Qaid's noble advices regarding this. اس سے متعلق قائد اعظم کی عظیم
نصیحتوں پر عمل کرنا ضرور چاہیے ہمیں. ہاؤ کین وی بیکم اے اسٹرانگ نیشن؟ ہم ایک مضبوط قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ وی کین بیکم اے اسٹرانگ نیشن. ہم مضبوط قوم بن سکتے ہیں بائی فالوئنگ دا قائد's نوبل ایڈوائسز. قائد کی جو عظیم نصیحتوں پر عمل کر کے ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں. دس از دا اینڈ آف دا ویڈیو. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انجوائڈ مچ. So this was the second part. So wait for the next part, which would be for the next 3 lessons.